देखुना ए कथा तू क्या आलोचना कर माँ श्री चक्रेश्वरी जहाँ इच्छा थो से ही हम तू ए मुंड खेला दादा मुझे भी कहूँ श्री बागर जदि सेठी है से केबे भी खुशी रही पार तुम मैंने जानी शुणी श्री को दुखर समुद्र भीतर को ठेली दियोनी भांगी दिए बागर भांगी दिए बागर अलक्षणा जाऊचु ना देखि थाऊ माँ पागलाटा तक किसी कर श्री को आम ठार बेसी भल पाऊँ तो से कहीदे तू रागिनी माँ आ भीतर को निर्माल्य तू कांदुचु कहीं भाई कौन है तोर नानी विष मु खाइली कि तू शास्ति तू भोगुचु शास्ति मु भोगुची मु केतबेले शास्ति भोगिली हाँ शास्ति पाइलु न तू अरे खास मोरी पाई तू एबे एमिति गोटे पुओ को बाहा हबा को जाउछु जे तोर आदौ पसंद हुए मो भलिया भाई दुनिया रे का को मिलवा उचित नुहे मु जीवन रहा भी उचित नुहे अरे से आउ टे अधिक विष कहीं पी दे नी के चाड़ी डाक्तर मेडिसिन देते भी काम कर मु मरी जाता आणिकी देवी तोते विष हाँ बेकार पिला गोटे आरंभ करदे पुणी कांदब बाड़ी घर पुओ हिसाब रे तुम मानकर देखा शुणा करने कथा तोर भाई हिसाब रे तो कमती भलरे रहिबो से कथा भाबिबा कथा मु किंतु मते देख मु तो मोर दायित्व नेलिनी बर तते गोटे एमिति परिस्थिति रे पकेइतली से तू बाध्य हे मो भविष्यत कथा भाबी धर्म भाई को सहित बाहा पे निष्पत्ति नहीं गलु तो काहे के एमिति मन दुख करूछु घर सब दायित्व कौन खाली पुओ माने बुझिबे झियो माने नुह तोर मने अछि ना जेतबेले तू पिलाटे हेतिलु सब बेले मोरी पछे पछे बुलुथिलु माँ जेतबेले तो ऊपर विरक्त है तते गाली करुथिला तो धाई आसी मोरी पछरे लुचि जाउथिलु सेइथिपाई माँ तोर सबू दायित्व मोरी हाथ रे दे देथिला तेणु जे पर्यंत तू तो निज गोड़े छिड़ा न हेचु से पर्यंत मते ही तो हाथ धरिकी चलेबाकू पड़िबो तेणु मो भविष्य मते कौन करने को पड़ो से कथा मु भल भाव जानी तू चिंता करनी नानी कहीं के जानी मत एमती लगुच जे तोर बाहागर ठीक लोक सहित ठीक जगार होनी एबे तो पंडित आ धर भाई दी जड़ जाक मत जमारू ठीक लगुना तू से केमती रहबु के जानी से कथा तो ठीक निर्माल्य से लोक दी जण आदौ भल नुहंती किंतु तोर से मायाबिनी देवी अपेक्षा किछि नहले भी ए लोक माने तो भल से पत्थर तो मते विपद को ठेली देकी मजा देखा चाहूँगी किंतु एमाने तो मते आपणे नबाकू चाहूँगी आगो को कौन हम कौन नहीं से कथा तो मुझे जाने निर्माल्य किंतु हाँ तू से डर कहीं ना से घर को मु जीवा परे से मानकु ठीक रास्ता को नहीं आसबी
आसंतु पंडित आसंतु। गरीब घर पंडित बेसी किसी आयोजन करि परिनी। व्यस्त होनी कार्तिक से सब किसी भी आवश्यकता नहीं। जीवन में सबू कर केबे क्या भल कथा कहबनी निजे तो बुझे बुझे बर तुमको भी खराब भावे। श्रीर जेजेमा आसिक केते बयस है कि बुद्धि ना श्री क्या बाहर से खुशी रही बुझीपार ना बेकार पार्वती कथा मानी घर को जाइए बुझापी। करुणा कुआडे जाऊचु मो कथा सुनिबुनी? मोर तुम कथा किसी भी सुनिबार नहीं। सुनिबुनी? खास तमरी कथा मानिक मु श्री घर को जाइली बापा सहित कथा हाँपे श्रीर बाहागर तुम से करनी। आउ जदि टिके डेरी होता से बुढ़ी मो मुंड को ढाल फोपाड़ी मो जीवन नहीं जाता। माँ श्री चक्रेश्वरी दया मु मो जीवन बचैकी से फेरी आसली। अरे करुणा एतिकिरे डरी गले कौन हब? अन्य को साहाय्य करबा पई दरकार पड़िले खंडा धार भी चलवा को पड़े। कथा डरवाठी नहीं पार्वती देवी कथा हूँ जदि श्रीर घर लोक मैंने धर्मा सहित तार बाहागर जोर जबरदस्त करते मुझे विरुद्ध में लड़ी था किंतु एबे श्री तो निजे चाहूँ धर्मा को बाहापी जना नहीं से धर्मा पाखे कि भल गुण देखी के जानी। निया को देखिले पतंग ता पाखक धाई जाए किंतु से जानी न थाई जे सेई नियारे से निजे पोड़ी ही मरिबो। किंतु आमे तो जानी थाउ ना तेणु ताको अटकेबा होची आम कर्तव्य। जदि जने निजे मरिबा को चाहिबो ताकू केही भी बंचे परिबेनी। मो हिसाब रे मु बहुत चेष्टा कर सारलिनी आउ करि परिबेनी। गोटे ढेला मारिबा परे गछर जदि आंब पड़िलानी ताहले कण आमे ढेला मारिबा छाड़ी दबा? आउ जदि ढेला मारिबा छाड़ी दबा ताले आंब खाइबा केमती? देख तमे मत एसबू पाठ पढ़ाओनी मो चप्पल दुकान भल तमु भल मुझे पशिया चाहूनी मुझे पशिबी से मो असुविधा। करुणा जेते असुविधा पड़ पछे तते ही श्री को अटकेबा को पड़िबो। ताकू जदि तू एबे न अटकेबू ताले श्री को केबे भी रक्षा करि परिबुनी। आउ श्री सबुदिन पई तो पाखरु दूरे जीव। तेणु तू भल भाव चिंता कर। शाम दान दंड भेद ए चारि नीतिर तू जो नीति धरुचु धर किंतु श्रीर बाहागर जेमिति हेले भी तते भांगिबा को पड़िबो। ठीक अच्छे कौन सी परिस्थिति रे भी मु श्रीर बाहागर भांगिया को चेष्टा करी से मत जिते कष्ट सहया को पड़ो मुझे किंतु श्रीर बाहागर मुझे जमती हेले भी भांगिकी रही।
ମା ବ ଗରିବ ଘର ଚା ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ସୁଆଦ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବିଧି ନା। ସେଇ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ। ଚା ପିଇବାକୁ ନୁହେଁ ହେଲେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ମାଗିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା ପଣ୍ଡିତେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଛୋଟ ପିଲା। ଏବେଠୁ ସଂସାର କେମିତି ଚଳେଇବ ଭାବି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବାବଦରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ଦେଲା ଭଳି ପିଲା। ଯେଉଁ କଥା ତା ମନକୁ ପାଏନି ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଏ। ଏସବୁ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ବି କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯେମିତି ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କଥା କ'ଣ କି ପଣ୍ଡିତେ, ଆମେ ହେଲୁ ଗରିବ ଲୋକ। ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲକିରି ପେଟ ପୂରା ଗଣ୍ଡା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନି। ଯୌତୁକ ଦିଆ ନିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜିବା ତ ଏତେ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତେ। ତମ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଜାଣେ କାର୍ତ୍ତିକ, ଜାଣି ଯୌତୁକ ତ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଦିଆ ନିଆ ଭୋଜି ଭାତ କଥା। ତମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେସବୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି। ଆଉ ତ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରକୃତି ବାବଦରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆମ ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହବ, ଏଇ ତ ମା ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାହାଘରକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି? କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ପଣ୍ଡିତେ, ଆମର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତେ। କୁହନ୍ତୁ। ହିମାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା କହୁଥିଲେ ଏ ଉତ୍ସବ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଇଏ ତ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା।
ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉତ୍ସବ ପରେ ଶ୍ରୀର ବାହାଘର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର କଥା ପଣ୍ଡିତେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଆପଣ ରଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବାହାଘର ମୋତେ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତ ଯାଇ ମୋ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମୋତେ। ନହେଲେ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇବି କେମିତି? ଆପଣ କିଛି କହିଲେନି ଯେ ପଣ୍ଡିତେ, ମୋର ଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କ'ଣ ଆପଣ ରଖିବେନି? ଏ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ମୁଁ କରିସାରିଛି। ମୋର ମିତ୍ର ପରିଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏବେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବି କେମିତି? ଆଜିଠୁ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏ ବାହାଘର ହବ। ଆଉ ତିଥି ବାର ଦିନ ମୁଁ ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ? ପଣ୍ଡିତ, ଏ ଝିଅ ବାହାଘର ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଲାଗିଯିବ ପଛେ ସରିବନି। 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତମେ କେବଳ ବେଦୀମୂଳକୁ ଆସି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ବାସ୍। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତୁମ ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ ପଣ୍ଡିତେ, ଆମେ ଗରିବ ସତ, ତା ମାନେ ଯେ ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ ସେମିତି ତ ନାହିଁ ନା। ଏ ଘରର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ବାହାଘର ହବ। କଥାଟା ତ ଆଦୌ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ନା। ଶ୍ରୀର ଜେଜେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଯାଇ ଏ ବାହାଘର ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ମା ଜିଦ୍ ଧରିକି ବସିଲାଣି। ସେ ବୁଝିପାରୁନି ପଣ୍ଡିତେ ଯଦି ରାଗିବେ ଆମର କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏପଟେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପଣ୍ଡିତେ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜିଦ୍ ଧରେ। ମୋ ମାଆର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ପଣ୍ଡିତେ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ବିପଦ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବି ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ। ଏବେ ତୋର ସମୟ ପଡ଼ିଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଯାଉ, ତାପରେ
पंडिते दयाकरी टिके